Guys, luto ulit tangan. Tingnan natin kung malambot na yung karne. Ito, black beans. Check natin. Malambot na. Okay na yan. Natimpla na yan. Pwede na ilagay yung ating malunggay. Yan, pugas na rin yan. Sarap. Oh. Tapos takpan na yan para ready na. Half cook lang din yung dahon na yan. Ayan, sarap na guys. Ulit natin mamaya. So balikan natin na idol. Ang laki natin malunggay kanina, yan half cook lang yan. Ang dami kanina pero kumunti ngayon. Ano ba? Sarap niya, no? Oh. Kaya na tayo. Yan yung karne niya, oh. Oh. Lambot na. Tignan natin. Kung okay yung lasa. Ay, sarap. Grabe. Okay na to guys. Tara't kumain na. Let's go. Kaya na tayo.